Et bon, alors d'abord, nous avons le traitement des documents de stock. Alors, ramchou le mouvement d'entrée. Alors, le mouvement d'entrée, le mouvement d'entrée, ça veut dire que le stock ديالي انايا واحد البرودوي جاي داخل. alors هنا جينا هاد l'article ديال هاد l'article هذا THP5L et 6L هذا جاتني فيه 50 وهذا جاتني فيه 80. d'accord. alors غادي نمشي traitement, d'accord, document de stock et mouvement, je vais ajouter ونختار mouvement d'entrée ou de OK. alors غندخل هذا عطاوني هنا la référence FAN 011 donc FA numéro 11, d'accord, entrée, référence article THP5L. alors إلا ما قدرتناش هادي عرفوا راه غير شي حاجة داخل عفوا أنا معرفتش سي با بوكوا هادشي هذا تيجي بحال هكا بعيد. نقدرو نقادو معنا فوالا نمشي لا كونتيتي ونكتب 50 اونطري ونمشي عاوتاني THP non oui THP 6L ونمشي لا كونتيتي 80. ok c'est bon. d'accord. le prix hors taxe le montant hors taxe انا جو m'en fous. قالك من بعد غيقول لك هنا باش نامبريمي انايا لا نامبريمي لو دوكيمون ديالي بحال اللي غندير لانفونتير سوا ديزون. داكوغ. بوغ امبريمي هذاك الدوكيمون غنتبع هاد لي زيتاب اللي عندي هنايا. غنكليكي على هاد البوطون ديال امبريمي لو دوكيمون. هذيك امبريمي دوكيمون غيعطيني هنا. غنمشي لديسك لوكال سي. ديسك لوكال سي غادي نمشي نقلب على bon نمشي نقلب على utilisateur ولا user public document public. alors Sage gestion commerciale, puis cliquez la document standard. نمشيو من بعد document standard قلنا. après نسيليكسيونو دوسي ستوك ها هو ونمشي نقلب سيليكسيوني الموفمون دونطري. موفمون دونطري الوغ ouvrir un cocher de l'aperçu avant l'impression ضروري من بعد اوكي. فوالا هيا تشبه لي هنا لا كونتيتي عندي 50 من هذا وهذا عندي فيه 80. ها لو مونطون اللي عندي في unitaire وهنا لو مونطون اللي عندي. هاي سي بون. داكوغ. alors virement du pot à dépôt. c'est le traitement document desktop, ajouter ياك وغنمشي هنايا عندي document de stock virement dépôt عندي هنايا mouvement voilà mouvement de transfert. alors ok. alors من الديبو ديال كذا vers الديبو ديالاش ديال غابة. référence اللي عندي bon la date ما نسطاش راسي مع لا دات اللي عطاني. la référence اللي عندي هي PVT N101. d'accord. entrée référence article
avec THP5, THP5L, pardon, quantité 10. Entre THP6L, quantité 20. Voilà. Et voilà. On de l'inventaire. Alors, soit عطيني l'inventaire ديال juste ديال كازا ou bien ديال هذا ديال غابة. غنمشي لإيتا inventaire étape préparatoire. Alors في الديبو اللي درتو غيعطيني غير الديبو ديال كازا. حيت اختاريت كازا، الا اختاريت غير كازا صافي فيها ميم حيت هو لو ديبو برينسيبال. فوالا ندير اوكي PDF aperçu. فوالا تعطيني الديبو ديال كازا عندي 40-60. داكوغ. لو توتال ديال لي كونتيتي اللي عندي هي 100. Alors supposons في l'inventaire بغيت انا l'inventaire ديال ديبو دو غابة، غنمشي هنا للديبو غادي نختار ديبو غابة. اوكي اوكي داكوغ. ها هو الديبو ديال غابة زدنا فيه 10 دو شاك برودوي. فوالا لو توتال اللي عندي في غابة هو 30. داكوغ. دونك هادشي اللي كاين في l'inventaire. ندوزو لا كاتريام بارتي اللي هي الوغ تريتمون دوكيمون دو فونت. غنمشيو للتريتمون دوكيمون دي فونت ajouter. D'accord. غنختار devis. alors هنا الى السيد بغا من عندي واحد devis. اوكي d'accord. alors هنا devis ديال باغي devis 20 ارتيكل من THP5L و 30 ارتيكل من THP6L. داكوغ. غادي نجي لهنا alors le client Ismaili Info. هو alors غادي نمشي للريفيرونس وغنكتب THP5L quantité 20. après THP6L la quantité 30. entrée. هو تعطيني le prix hors taxe à la quantité. d'accord. le prix unitaire net à le montant hors taxe. imprimer le document d'accord باش يعطينا الدوفي. فوالا ها هو الدوكيمون ستاندار. هما لي زيتاب عندي هنايا في الكور. بخي غادي نمشي للدوكيمون فونت غادي نمشي نقلب على دوفي كليون. ها هو دوفي كليون غندير ليه اوفرير. فوالا اوفرير بيان سور غادي نكوشي هادي aperçu avant la pression. اوكي فوالا ها هو عطاني الدوفي ديالي فيه نقدر نامبريميه ونعطيه لا سوسيتي. ها هي اسماعيلية انفو اكسيتيرا النيميرو لا دات لا كونتيتي 20 30 اكسيتيرا. فوالا نقدر نامبريمي هاد الدوفي ديالي ولا هذا كيف ما بغيت. فوالا هاي لو بوطون امبريمي pour imprimer le devis. Voilà, c'est bon. D'accord. نمشيو bon de commande. alors بغيت هنا لو بون دو كوموند عندك دو كا. سوا غادي تعاود تكري الا كان عندك ان بون دو كوموند جديد، كوموند جديده ما بغيتيش دير لا دوفي ديريكتومون تكريها وترجع برودوي. مي بويسكو هاد البون دو كوموند بويسكو عندي ان دوفي غنمشي لداك الدوفي ياك نحلو وغنمشي لهنا غادي نلقى transformer le document.
Alors, transformer le document. وتقول لهم voilà. Hop. أقول لك اختار لي choisir هنايا bon de commande. Donc, transformer à bon de commande. غتجي لهنا à livrer ou à préparer. D'accord. On a conservé le devis original. Ok, c'est bon. ABC10. Donc, j'ai une ABC10. D'accord. Ok. D'accord. Alors, من بعد غادي نمشي لهاد البوطون imprimer le document. Alors, غادي نتبعو on va suivre le même chemin بحال قبيله بحال le bon de commande, rien que هنا غادي نمشيو accuser de commande client. Alors, غنكليك على هادي. Ok. Après l'aperçu, voilà. ها هي l'accusé de commande ديال الكليان. D'accord. ها هو le bon de commande ديالي. C'est bon? D'accord. Oui. D'abord غنمشيو la facturation. La facturation غنمشي غادي ناخد هذاك البون de commande اللي عندي préparé. Que j'ai déjà préparé. On va cliquer là, transformer le document. Alors, transformer le document, on a d'autres choix, on va faire facture, on va dire OK. Voilà, avec le document, à part de lien à comptabiliser. D'accord? Voilà, on va le bouton de l'impression, on va faire facture client. OK. Aperçu. Voilà, la facture du client. Alors la facture du client هنا ماشي بحال الاخرين. هنا عطاني ها هو عطاني لوغ تاكس. داكوغ. ها هو نيت ا بي. ها هو لو توتال تي تي سي ليسكونت زيرو. داكوغ. ها هو الى كالكولي هنا لو توتال تي تي سي سافودير لو طو ديال تي في هاي 20%. داكوغ. ديال لا تاكس التوتال ديال لي تاكس لي كاينين. اي ici غيعطيني لو توتال تي تي سي وهنا لو توتال ا بي. C'est bon?